समस्त को स्टडी एसआर चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा पे पॉलिटिकल साइंस रो प्रश्न पत्र आसी जाइए गोटे कॉलेज रो पिला माने ऑलरेडी तांकर पॉलिटिकल साइंस रो एग्जाम सरी जाइए इंटरनल एग्जाम बुझीगला। तो पॉलिटिकल साइंस पिला माने देखंतु शीघ्र शीघ्र कहीं आसंता काली बहुत पिलांकर मध्य पॉलिटिकल साइंस रही तेणु ए प्रश्न गुड़िक पे बहुत इंपोर्टाट रहा आलोचना करी पिला माने बुझल। तो जहाँ आलोचना करी 2 मार्क जो सिलेक्शन प्रश्न देती सबू पिला माने बाजी सिलेक्शन प्रश्न 2 मार्क मध्य सबू तारी भितर ही प्रश्न पत्र पिला माने आसी पूरापूरी 20 आउट ऑफ 20 तुम मैंने पिला माने रखिपर बुझीगला। तो 20 आउट ऑफ 20 पिला माने रखिपर ए कौन सन्देह करवा ना जदि भल भाव मो क्लास कर पिला माने निश्चित भाव में पॉलिटिकल साइंस तुम मानकर 20 ही 20 नाई कि। तो देखो पिला माने इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन 2025 बुझीगला। तो टाइम तुम मानक 45 मिनट दिज्व 20 मार्क प्रश्न पत्र उत्तर दो मैंने पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर आर्ट्स एंड चैनल को जब प्रथम थर +2 बोर्ड परीक्षा प्रिपेरेसन हाँपाई चाहते भल भाव में लैपटॉप बाबद को जब 30,000 टंका पाइबार अच्छी पे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार भूलु ना पे प्रतिदिन रेकर्डिंग क्लास पाइपर एवं सिलेक्शन प्रश्न मु अपलोड कर देछि पिला माने 2026 बोर्ड परीक्षा पाई बुझीगला। तो शीघ्र शीघ्र जाइए पिला माने प्लेलिस्ट रे देखि दियंतु सिलेक्शन प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा पे 100% पढ़िबो माने पढ़िबो पिला माने बुझीगला। तो 100% पढ़िबो। तो चलंतु बेसी ऑर्डर के आम आलोचना करबा प्रश्न पत्र कोन रही। प्रथम प्रश्न स्क्रीन ऊपर देखंतु प्रत्यक्ष गणतंत्र केउ देश में प्रचलित अच्छी केते थर पिला माने प्रश्न मु आलोचना करिछि या ठारो इजी प्रश्न तुम मानक कौन दब कॉलेज नाई कि या ठारो इजी प्रश्न कौन रही तुम मानक पई। तो यही प्रश्न जदि तुम माने करि न परिबो ताहले आउ कौन करा जिवो नाई कि आउ कौन करा जिवो तुम मानक पई तमे निजे चिंता कर पिला माने जदि भल भाव में पढ़ी नथिबो समय को बर्बाद करथिबो देन गोटे दिन पूर्वर बई खोलिबो दे कहबो एग्जाम मोर बेस्ट हम भगवान को कह जे प्रभु मोर एग्जाम पूरा पूरी जमी 90% हो जाओ ता संभव कि ता केबे भी संभव नुहे पिला माने जदि प्रतिदिन परिश्रम करिवो टिके टिके ताले तुम माने बड़ फल पाई परिबो। आ जदि डेली परिश्रम न करी तुम माने गोटे दिन पढ़ीदेव परीक्षा पूर्व ताने किछि भी संभव हो पारिबो नाही नाई कि। तो बेसी डर देखंतु ऑप्शन गुडी को हमें आलोचना करिबा। तो प्रथम ए रे रही पिला माने इंग्लैंड बी भारत ना सी अमेरिका ना डी स्विट्जरलैंड। तो पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र केउ देश रे प्रचलित अच्छी केउ देश रे ना स्विट्जरलैंड नाई कि स्विट्जरलैंड। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन पिला माने मते कमेंट बॉक्स रे उत्तर देव बुझीला। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन देखिबा केउ पिला माने आंसर दे पारछंती। नेक्स्ट प्रश्न किए कही जनतांकर बाणी ही ईश्वरंक बाणी हु सेड वॉइस पीपल ऑफ इच वॉइस ऑफ द गॉड पिला माने किए कही रे वॉक्स पीपल अर्थात वॉइस ऑफ द पीपल किए कही ए प्लाटो ना कार्ल ना लॉक ना रूसो। तो सठिक उत्तर पिला माने डी बुझीगला। तो डी रूसो कही नाई कि जनतांकर बाणी ही ईश्वरंक बाणी। नेक्स्ट प्रश्न केते थर मु प्रश्न आलोचना करछि पिला माने जदि विश्वास होनी पॉलिटिकल साइंस रो पिला माने प्लेलिस्ट तुम मानक पई अवेलेबल कर देछि बुझीगला। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल कर दे जति कि मु एमसीक्यू आलोचना करतली तार भीतर ही प्रश्न आछि तुम माने जाई कि मध्य देखि पारिबो जे प्रकृत रे ए प्रश्न गुडी को आसीछि ना आसी नै बुझीगला। तो काहे कि ना किछि पिला अछंती विश्वास करनांदी जे सर आपनकर सिलेक्शन आसु नै बुझीगला। तो नेक्स्ट प्रश्न प्रत्यक्ष गणतंत्र केउटा एक पद्धति नुहे पिला माने पचारछि अर्थात प्रत्यक्ष गणतंत्र मेथड नुहे ए गणभोट ना गण उद्योग ना अध्यादेश ना प्रत्याहार। काली पिला माने मु डिस्कशन करथि पिला माने मॉर्निंग रे यूनिट 1 पॉलिटिकल साइंस रो एमसीक्यू प्रश्न गुडी को बुझियला। तो एमसीक्यू प्रश्न जो जति कि मु आलोचना करथि देखंतु केते प्रश्न आसीछि। तो यही पिला माने बोर्ड परीक्षा पाई मध्य यही फुल दम रे आमे आलोचना करबा फुल दम रे प्रिपरेशन करबा जहाँ पढ़े भी ता भीतर ही प्रश्न आसीबो ए गारंटी तुम मानक मु दउछि बुझला। तो खाली चैनल सहित जोड़ी हेकि रहंतु। तो आमे समस्त जानि पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे कोटारे ना अध्यादेश नाई कि अध्यादेश गणभोट अच्छी गण उद्योग अच्छी एवं प्रत्याहार रही। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा सर्वप्रथमे गणतंत्र केउ देश रे सृष्टि होइतला। सर्वप्रथमे गणतंत्र केउ देश सृष्टि होइतला ए ग्रीस ना कनाडा
ନା ଇଟାଲୀ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀସ୍ ନାଇଁ କି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନା ଡେମସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟୋସ୍ ନାଇଁ କି ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ବୁଝିଲା ତ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ କିଏ କହିଥିଲେ ରେ ଏ ବ୍ରାଇସ୍ ନା ସିଲି ନା ଫାଗେଟ୍ ନା ଲିଙ୍କନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପିଲାମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଝିଲା ତ ଡେଫିନେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ନା ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କାଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଚଳେ ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲା ତ ରିଏଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦୁଇଟି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କର କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ବୁଝିଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ 2 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ 3ଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେବ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 100% ଆସିଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ କାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ନାଇଁ କି ତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିକଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓପନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଯେତିକି 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲି ଗଣଭୋଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେ ପୁରାପୁରି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଇଜିଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ତ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଇଜିଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ 100% ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ତ ପୁରାପୁରି 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା ତ ପୁରାପୁରି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି ସେ 6 ମାର୍କ ପାଇଯାଇଥିବ ଆଉ MCQ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କରିଥିବ ନାଇଁ କି ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ 5 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 5 ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବିଧାନସଭା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଅଟେ କି ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗେମ୍ କି ତ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲା ତ ୟାରି ଭିତରୁ ତୁମମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଇଜିଲି ତୁମମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲି ସେତିକି ହିଁ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିଲା ତ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲି ସେତିକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସରିଯାଇଛି ବୁଝିଲା ତ এই ভিডিওর কমেন্টরে জনাইব 20রু তোমার কেতে মার্ক রহিলা বুঝলা তো 20রু কেতে মার্ক রখিছ তোমানে নিশ্চিত ভাবে পিলামানে জনাইব কাইকিনা মু জানিবা পাই চাইবি যে 20রু মোর প্রিয়র পিলামানে কেতে রখুচি ইন্টরনাল পরীক্ষারে বুঝলা তো পলিটিকাল সাইন্সরে তো 20 আউট অফ 20 সবু পিলা আনিছন্তি কমেন্ট বক্সরে মধ্যে জনাইଥିଲେ মেসেজ মধ্যে করଥିଲେ স্যার আমার 20 আউট অফ 20 নাই কি তো আজি পাই এতিকি পিলামানে রহিলি সমস্তଙ୍କୁ সাধুবাদ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ।